आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो कश्ती का वाक़या पेश आया, वो जो कश्ती डूबी है ना समुंदर में, और उसमें जो मरने वाले पाकिस्तानी हैं, मैं उनका ज़िक्र करना चाहूँगा कि उनकी फैमिलीज़ का क्या बनेगा, उनके बच्चों का क्या बनेगा, उनकी बीवियों का क्या बनेगा, और ऐसा काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए हमें। डिटेल से आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों को मुतसर इकबाल का प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल इस्लाम की बात, और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो कश्ती का वाक़या पेश आया, वो जो कश्ती डूबी है ना समुंदर में, और उसमें जो मरने वाले पाकिस्तानी हैं, मैं उनका ज़िक्र करना चाहूँगा कि उनकी फैमिलीज़ का क्या बनेगा, उनके बच्चों का क्या बनेगा, उनकी बीवियों का क्या बनेगा, और ऐसा काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए हमें। डिटेल से आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं। वैसे तो बात यह है कि गैर कानूनी काम गैर कानूनी है। ये जो गैर कानूनी काम है ना, इसका नतीजा जो है वो बुरा ही निकलता, चाहे अपना मुल्क है या चाहे किसी का मुल्क है। कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। यार आप मुझको ये बताएं, एक रास्ता है जायज़ का, मतलब कि जायज़ तरीके से आप जा सकते किसी और दूसरे मुल्क, और एक रास्ता है नाजायज़ का। अगर आप जायज़ के रास्ते से जा रहे थे रिज़्क़ हलाल कमाने, तो अगर उस रास्ते में आपको मौत आ जाती तो अल्लाह पाक भी आपके वो मामले में ना कोई रहम बरतेगा, कोई लचक देगा कि ये अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने बूढ़े वालिदैन के लिए अपना घर बार छोड़कर किसी दूसरी जगह रिस्क कमाने जा रहा था, हलाल रिस्क कमाने जा रहा था। तो उसमें अल्लाह पाक भी थोड़ी सी लचक दे सकता है। लेकिन ये जो दूसरा रास्ता है, नाजायज़ रास्ता, दूसरे लफ्ज़ों में कहना चाहूँ तो हराम। अच्छा, ये जो दूसरा रास्ता है ना नाजायज़, इसके ऊपर जब आप चलेंगे तो इसके ऊपर चलते हुए जब अगर आपको मौत आ गई ना, तो वो मैं अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, आप खुद ही समझ जाइए। उसके पहला जो रास्ता है ना जायज़ वाला, उसके बिल्कुल ऑपोजिट, बिल्कुल उलट है। आप खुद समझ जाइए। ये जो पाकिस्तानी नौजवान हुए हैं, इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हुए हैं, उनकी फैमिलीज़ का क्या बनेगा यार। उनकी फैमिलीज़ ने, उनके बहन भाइयों ने पता नहीं कितनी कितनी मुश्किल करके यार इतने इतने पैसे इकट्ठे करके उनको भेजा। अगर आपके पास कम पैसे थे, कम सरमाया था, कम इन्वेस्ट थी, तो आप इस तरह करते ना, किसी करीबी मुल्क भेज देते, ना किसी बड़े मुल्क भेजते। यार वो जायज़ रास्ते से जाता, रिज़्क़ हलाल तो कमाता ना, समुद्री रास्ते से ना भेजते, हवाई रास्ते से भेज देते, जो आजकल पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जा रहा है जायज़ मकासद के लिए, मतलब कि जायज़ जो है। तो आपके पास कम सरमाया था तो आप इस तरह कर लेते। ये जो ख्वाब थे ना कि थोड़े पैसे लगाकर यूरोप चले जाएं, या इस तरह की बड़ी जो कंट्री है, अमेरिका है, सुपर पावर वगैरह, इंग्लैंड वगैरह, इस जैसे ममालिक में चले जाएं चोरी छपे, ये वाले काम ठीक नहीं है। अब वो जिन्होंने भी इतने पैसे भी ज़ाया किए और वो खुद भी इस दुनिया से चले गए, तो उनके बच्चों का क्या बनेगा? उनके बच्चे तो यतीम हो गए ना। उनकी बीवियों का क्या बनेगा? उनकी बीवियां तो बेवा हो गई ना। उनके बूढ़े वालिदैन का क्या बनेगा? उनके बूढ़े वालिदैन तो बेसहारा हो गए ना। और उनके वो जो दूसरे बहन भाई थे, उनका क्या बनेगा? उनके बाजू तो कट गए ना। खुदारा सोचिए। और ये जो इस तरह के 2 नंबर काम करते हैं या करवाने वाले हैं, अपील करते हैं, पुरजोर मजम्मत करते हैं कि उनको पकड़ा जाए जल्द से जल्द, ताकि कई और जो हैं गरीब या ऐसे लोग जो इनके
غلط باتوں میں آ جائیں اور اپنی زندگی سے ہاتھ دھو اپنی فیملیز کو بے سہارا کر دیں. خدا را اس سے بچنا چاہیے. اس سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچنے کی تلقین دیں، تاکید کریں. یار رزق حلال کمائے نا، اپنے گھر میں رہیں، ملک پاکستان میں رہیں، ملک پاکستان کا نام روشن کریں. جو قریب تر ممالک ہیں جن کے ساتھ ہمارے ملک کا رابطہ اچھا ہے، وہاں چلے جائیں. محنت کرنی ہے نا، وہاں چلے جائیں. رزق حلال کمائیں، اپنے بچوں کو رزق حلال کھلائیں. کہ اس طرح کے جو ناجائز کام ہے نا، مطلب ایک کام 20 لاکھ میں ہوتا تھا، آپ نے 5-7 لاکھ دیا اور چوری چھپے جو وہ کام تھا وہ آپ نے کرنا سٹارٹ کر دیا، تو ناجائز ہو گیا نا. تو اس ناجائز کام جس کام کی بنیاد ہی ناجائز سے شروع ہو، اس کے انت کیا ہوگا، اس کا آخر نتیجہ کیا ملے گا، اور اس سے کمایا گیا رزق وہ کیسا ہوگا. کہ آپ تصور کرتے کہ وہ حلال ہوگا؟ اب ان غریبوں کا کیا بنے گا جن کے وہ بیٹے اس کشتی میں ڈوب کر مر گئے، اس دنیا سے چلے گئے. اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ، فیملی ممبر کے ساتھ اور مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، تاکہ کسی نہ کسی کو یار یہ ویڈیو دیکھ کر سن کر تھوڑا سا تو شعور آ جائے کہ ناجائز کام ناجائز ہے، غیر قانونی کام غیر قانونی ہے. اگر سمندر میں نہ ڈوبتے، کسی اور ملک کی فوج ان کو پکڑ لیتی تو ان کا کیا حال ہوتا؟ یہی ہوتا نا. پیسے بھی ضائع جاتے، جانیں بھی ضائع جاتی. کیا فائدہ ایسے کام کا؟ خدا را بچیے. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ مسلمان بہن بھائیوں تک پہنچ جائے اور ان کو بھی علم ہو جائے کہ جو کام ناجائز ہے وہ ناجائز ہے، وہ نہیں کرنا چاہیے، رک جانا چاہیے. جیسے ہمارا دین اسلام شریعت ہمیں روکتی ہے اس کاموں سے، اس جیسے کاموں سے ہمیں رک جانا چاہیے، کیونکہ ہمارا فائدہ ہے، ہمارا بھلا ہے. اگر یہ سانسوں کی ڈوری سلامت رہی تو بہت جلد تمام دوستوں کے ساتھ دوبارہ ایک نئی ویڈیو میں ملاقات ہو. تب تک مدثر اقبال کو دیجیے اجازت اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.